Eh. Challenger. Ay, ARANKKADA. Adlo kay Tirmiray mo angat. Allah. Atay ka buhat. City to. City mana? Urang na city bay. Ini kita mungkin lagi. Ini to. Tahu kita terbang. Sampai patong kursus itu. Ano kita? Ito sa ilang isi. Huwag ka mo to eh. Wala magkalapan. Francis kapan? Tawan ka ba yun? Bagang rin. Grabe kong atak ko. Tulungan ba to? Tulungan to, tulungan. Bigyan mo bang guys? Ito, may tulungan pa kapan? Guys, ilang to basket mo to, performan to. Yang motor mang gito wito, rusin dito. Balikan din yung motor. Wala na, ball. Okay, ano? Sige lagi. Tunggu. Up. Isa na. Yung tabi ko bos. Go. Ito, tanggal. Ah. Kano? Mga Papi Words, ito na. Ano sa akin? Ito na laman. Ang liit-liit ng asiti ko. Para ng ata. Kilid mo, agas na.
Kana daw pugi daw ko. Daw daw city. Daghan pa eh. Daghan kulang. Nakaspray nga rin mga. Kutsun may kibutang. Kaon di bumok. Nakasiti yun. Langsa kayo yung. Yantas. Kaon. Truck.
no? Biglaan ba? Ha? Ikan. Ikaw, lagi beli kan? Saya kira nggak ada semangat berada betul. Terkitok bang ini. Terkitok di sistem. Manis bay, lodoy paak. Tinggal kau beli situ lima. Ini slow. Ini ya pun, main slow dulu orang yang kawan. Saya langsung pantu. Jadi kau belum tahu lah. Terkitok di sistem. Barang nating oil. Nanti spray. Mana daan? Terau kak ay mo ani. Di ano ko puli oy. Basic spring pero duha ra gibutang kay babaling tail sa tagiya. May stiff neck. Yalah, terkitok ni rumah. Tinggal kami biar apa gitu tapi. Tugas ng mana, Pak? Nunggunan na ba? Lah, datang lagi si Gus. Gus ingkit. Masin. Ay, beratur. Full spring. Ayan, nag-starting, uy! Iyam ngam ka semua. Iyam ngam ka semua. Baik kabut itu nggak, urut ke korta. Ya Allah, ya di mo kulay-kul. Starting itu buang. Wala eh. Na. Ulahi ba yung tilo? Pero di yung comeback yan. Eh. Challenger. Ay, ARANGKADA. Adlaw kay Tirmiray mo angat. Atay ka buhagat ka. Siron.